আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलामसबो चिनिता बुकसा जरानि कबर कक्तमावो पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक जतन खुलुमकाहिने राज्यसभा व ककबरक बाय कगनारुंनानि चेंखा त्रिपुरा हास्तिनि राज्यसभानि एमपि बिप्लब कुमार देव अबहायकेनो शेड्यूल ट्राइब्स एमेंडमेंट बिल नतुये कगनारुखा त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मन्त्री अग्रा एबा खाजुगसा एमपि बिप्लब कुमार देव डाक्टिनो सेबक कमाजाक 10,323 ते एसडीजीटी पास खाइजाक रंगनि बागै शाक्थार मुंना हारिया हिंखे जानुवारि तालो हास्ते हापांनो पेरालाइज खायो रिनाय तृणमूल कांग्रेस ग्राकशाला हास्त्रि तृणमूल कांग्रेस भवनो काइसा कक्थम पान्दा खायै अबहाय हिनै नदामरु मुंरिखा तृणमूल कांग्रेस नि कताल हास्ते आजुगफां बिजुष कांति विश्वास तांगशालहरो सामुं सिद्रा तांनाय रंनि यागो सकसावै रिजाखा विशालगढ़ जांगालिया आमसाइनि हरि कुमार शर्मानि खुंसा तंथाइनो ते काइसा पोल्ट्री फार्म हरनांमानि कक्तमा मांखेनो आमसाइया थांगै सबैखा खुंनै फायार इंजिन ग्राकशाला हास्तेव फाइ शक फाइका इंडिया आर्मी ओरियांग बसुंनि पयला लेफ्टिनेंट आर्मी ऑफिसर माननाय मिस्टर चौंस मैहारियांग बनो लामजाक संनानि बागै महाराजा बीर बिक्रम बिरखुं खलावो थांगै सबैखा बिनि नकनि बरग्रंनो खबै रियांग बसुंनि लुकुरं हुइजा कक्तमानि बिसिंति ग्राकशालो बाटी कलम छोरा आमसाइनि काइथामसि बागानि 1,20,000 सिद्धिबु फांतानखा बलं बेदेक बीएसएफ ते कलम छोरा थानानि पुलिस अबहायखेनो सिद्धि बागान मुरुगमानि कायदो गाइरिं सकसावै रिखा पुलिस ते बीएसएफ जवान र तांगशालहरो आगरतला वेस्ट थाना ते बतला आउटपोस्ट नि कथालाइजाक शाक्थार मुंबाय बतला फ्लाईओवर ब्रिज तलाव मानजाका ड्राग्स बानिया ख्लाइनै खरक बा सिक्लारक बरं यागो नाइतुबै मानजाका 8 ग्राम ब्राउन शुगार ताबो कक्तमा शुक्रबै जतन खुलुमकाहिने राज्यसभा व ककबरक बाय कगनारुंनानि चेंखा त्रिपुरा हास्तिनि राज्यसभानि एमपि बिप्लब कुमार देव अबहायकेनो शेड्यूल ट्राइब्स एमेंडमेंट बिल नतुये कगनारुखा त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मन्त्री अग्रा एबा खाजुगसा एमपि बिप्लब कुमार देव तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि हामक्राइनि बागै काइसानि याग्लो काइसा सामुं बतां याफाव नाहारे सामुं ख्लाइमानि बागै जत तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि खाव काइसा थाइस नामका त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मन्त्री अग्रा एबा खाजुगसा एमपि बिप्लब कुमार देव हास्तिनि मन्त्री अग्रा तंमानि जराव आगरतला बिरखुं खलानो महाराजा बीर बिक्रम इंटरनेशनल एयारपोर्ट हनै मुं फारजाकमानि लोगलोगे बरमुरानो हाथाय कतरते गन्दा छरानो गन्दा दैसा हनै स्लायजाकमानि आबहायकेनो हास्तिनि मन्त्री अग्रा तंमानि जराव तिप्रासा लुकुरकनि हामक्राइनि बागै काइसानि याग्लो काइसा सामुं बतां नाहारमानि बिप्लब कुमार देव मन्त्री अग्रानि आजुथाय याकारमानि याग्लोबो याकारि रेलिया तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि बागै सामुं ख्लाइना मुचुंमानि बिनि खातुमुं तै हामसाकमुं
ग्राक साल जतन खुलुम काहने राज्यसभा कक ब्रकबाय कक नारंगना निचेंखा त्रिपुरा हास्तिनि राज्यसभानि एमपी बिप्लब कुमार देव अबनो पुइला नर्थ इस्ट हास्तिनि काइसा सुसुरु एमपी इंखना शाकबायथां तिप्रासा याफानो तिप्रासा रकनि ककबाय राज्यसभानि जत एमपी रकनो खुलुममाया फरमानि आबो हाइकनो शिड्यूल ट्राइब एमेंडमेंट बिल न तुयै आशालो राज्यसभाव कक नारका त्रिपुरा हास्तिनि कच्चा मंत्री अक्रा एबा खासुकसा एमपी बिप्लब कुमार देव जतना खुलुमखा सबाई के नमस्कार। मैंने जो शब्द बोला अभी जतना खुलुमखा वो हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग इस भाषा में बात करता है, तो इसलिए मैंने उसी से शुरू किया, आपको नमस्कार किया मैंने। और निश्चित ये जो बिल आया हुआ है ये उत्तर प्रदेश के संबंधित है। मैं इस बिल अमेंडमेंट को समर्थन करता हूँ, किंतु मैंने देखा पहले मैंने इसमें इस बिल में बोलना नहीं था। मैं चाह रहा था सब जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो सांसद वही लोग बोले, किंतु मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी है, 8 स्टेट है हमारे, उसमें से कोई प्रतिनिधि बोल नहीं रहे। तब मैंने माननीय उपसभापति को अनुरोध किया जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार आने के बाद उत्तर पूर्वांचल के 8 जो राज्य है, इस 8 राज्यों में से 4 मुख्यमंत्री एसटी है। 4 मुख्यमंत्री। राज्य छोटा हो सकता है, जैसे हमारे त्रिपुरा से आता हूं, 32% एसटी है, 18% एससी है, मतलब 50%। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो एससी एसटी को राजनीतिक तौर पर सिद्धि पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। आइन जहां बनता है, असेंबली हो और लोकसभा राज्यसभा, ये 3 में ज्यादातर एससी एसटी के लोग आए और प्रमाणित हो, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार और दल ने किया है। जैसे त्रिपुरा में एससी के लिए 10 आरक्षित सीट असेंबली की है। 2018 में जब इलेक्शन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 एससी के लिए संरक्षित सीट है उसमें तो दिया ही है, 2 जनरल सीट से एससी कैंडिडेट दिया और दोनों जीत के विधायक बने हुए हैं। और इनमें से एक को एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार पार्टी बोलती नहीं है, वो प्रमाणित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोग देखिएगा, जो हमारे जनजातियों के जो मूल जो हमारे अनुसूचित जनजाति का सम्मान क्या है, उनको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए और सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं गर्व करता हूं, नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, हमारे त्रिपुरा में ये 20 ट्राइब है और सब ट्राइब भी बड़े मात्रा में है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी और एससी है। तो माननीय प्रधानमंत्री को आप देखिएगा, जब भी अपना परिधान पहनता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर एसटी के जो गले में रेशा, जो हमारे सम्मान का परिधान होता है जो एसटी समाज की, वो समय समय पर वो पहनते हैं। और जब हमारे एक एसटी भाई जंगल से देखता है जो हमारा परिधान पहना हुआ है माननीय प्रधानमंत्री, तो सम्मान बोध करता है, मानता है मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। इस दिशा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में, लंबे समय कांग्रेस और उसके सपोर्ट में सरकार थी। नॉर्थ ईस्ट को क्या माना जाता था? बड़े मात्रा में एसटी के, मैंने बोला 4 मुख्यमंत्री तो एसटी है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब वहां इंसर्जेंसी है, वहां उग्रवादी है, वहां सब अत्याचारकारी रहता है। इस तरीके से एसटी को अपमान किया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 42 साल से नागालैंड में जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह पे एसटी को किसी भी हालत में उग्रवादी व एक्सट्रीमिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, भारतवासी के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीमिस्ट और उग्रवादी नाम नॉर्थ ईस्ट से धोके मुझके चिरदिन के लिए चला गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज एसटी एसटी समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो प्रमाणित है। काम किया और काम को प्रमाणित करना ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
मैं स्वाभाविक तौर पर इस बिल को देखा, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के अनुसूचित जाति जनजातियों को जोड़ने के संबंध में, किंतु जब मैंने देखा हाउस में बहुत सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटी बिल आलोचना समालोचना कर रहे थे, तो मैं तब उठ के बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि देखना पड़ेगा प्रमाणित कौन है। अरे आज देश में सबसे एससी सांसद किसके पास है, एसटी सांसद किसके पास है, कॉर्पोरेटर किसके पास है, मुख्यमंत्री किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पास है। आज पहले सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा जी मंत्री है, कोटे से एक एसटी हो तो एक ही आएगा, एमओएस एक ही आएगा। आज एसटी का कोई कोटा नहीं, कितना मंत्री है हो सकते हम लोग सब लोग नहीं जानते। एससी एसटी के कोटे से मंत्री नहीं बनता आजकल, इसके बाहर होता है। एससी एसटी कोटे से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाता है। एससी एसटी कोटे से बहुत ज्यादा मंत्री बने हुए मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रमाणित काम, इसको और भी नीचे लेके जा हम सब लोग मिलके, यही मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाकिनो आज हाल राज्य सभा उदयपुर तेलियामुरा आमसे सैनिक स्कूल खुलायनायनि इस्युनो तुई कक्ति शाखा एमपी बिप्लब कुमार देव। देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के प्रयास में प्रदेश सरकार ने असम राइफल से आग्रह किया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ पत्र एवं अन्य माध्यमों से संवाद किया है, मगर इस मामले पर असम राइफल्स की ओर से अभी तक सकारात्मकता नजर नहीं आई है। आपके मार्फत मैं वह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में असम राइफल को ज़मीन दी है। इन ज़मीनों में कुछ पर असम राइफल्स की कोई गतिविधि नहीं है। ऐसी ही ज़मीनों में उदयपुर और तेलियामुरा में असम राइफल्स की ज़मीनें हैं जिन पर कोई गतिविधि नहीं है। इसमें से किसी एक ज़मीन पर सैनिक स्कूल खोलने के लिए असम राइफल्स की अनुमति मांगी गई है। अगर वह सैनिक स्कूल की अनुमति दे दे तो राज्य के बच्चों के हित के लिए लाभकारी रहेगा। मामले में प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र भी लिखा है और संवाद भी किया है। राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के बाबत तेलियामुरा या उदयपुर किसी एक में असम राइफल के उक्त जमीन पर सैनिक स्कूल खोलना चाहती है। अतः असम राइफल्स इसकी अनुमति प्रदान करे। राज्य सरकार द्वारा वो भी जानकारी प्रदान की गई है कि तेलियामुरा और उदयपुर स्थित जमीन पर असम राइफल की कोई गतिविधि नहीं है, अतः वह अनुमति दे ताकि हम सैनिक स्कूल बना सके। आपसे आग्रह है कि मामले में हस्तक्षेप करे और सरकार को निर्देशित करे कि त्रिपुरा के उदयपुर व तेलियामुरा में स्थित असम राइफल राज्य सरकार को सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान करे। महोदय, सैनिक स्कूल होने से त्रिपुरा के हमारे बच्चों को न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि देशभक्ति, सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता जैसे अन्य क्षेत्र में भी तैयारी के लिए उन्हें उचित अवसर मिलेगी। धन्यवाद। अब हाकिनो राज्य सभा ककनारंगनानि थांगै त्रिपुरा हास्तिनि कच्चा मंत्री अकरा एमपी बिप्लब कुमार देव तेबो शाखा नॉर्थ ईस्ट हास्तिनि केबो पुंसाक बसंनि बर रकनो ताबो केबो फाटर हास्तिनि बर रक सिलाय बाथाम तैnya रक हनै हनलिया हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। Daktino Shebok Kamazak 10,323 te SDGT pass Klaizak Rongni Bagoi Shakthar Mungna Haria Hinke January Talo Haste Hapangno Paralyze Klayo Rinai Trinamool Congress Krak Shala Hastre Trinamool Congress Bobono Kaisa Kokthung Panda Klaye Obohai Hinai Nadamur Mungrika Trinamool Congress Nikatal Haste Ajuk Pang Pijush Kanti Bishas
তৃণমূল কংগ্রেস ni haste achukphangni barjaman mani yaglono faine 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙ্গতনই হাবো অংখরজাক পিজুস কান্তি বিশ্বাসতে বিনিতিম ক্রাক সালো হাস্তে তৃণমূল কংগ্রেস ভবন কাইসা ককঠুম পান্না খ্লাইয়ে সেবকমাজাক 10323 তে এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক ক্যান্ডিডেট রগনি ইস্যুনতই হাস্তে হাপাংনো ক্রাক ককথাই বে দামরগং রিখা তৃণমূল কংগ্রেস ni কতাল হাস্তে achukphang পিজুস কান্তি বিশ্বাস ককঠুম পান্নাও তৃণমূল কংগ্রেস ni কতাল হাস্তে achukphang পিজুস কান্তি বিশ্বাস সাকা দাক্তিনো সেবকমাজাক 10323 তে এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক রগনি বাগै সাকথার মুংনা হারিয়া হিনকে জানুয়ারি তালো হাস্তে হাপাংনো প্যারালাইজ খ্লাইরিনাই তৃণমূল কংগ্রেস হিनै আবো হাইকেনো এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক ক্যান্ডিডেট রগনো যত বেরেমনি কেরংনি সুবাসু খ্লাইনাই তৃণমূল কংগ্রেস হিনৈব কগ্রিখা তৃণমূল কংগ্রেস ni কতাল হাস্তে achukphang পিজুস কান্তি বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আছে যেটুকু আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই। আপনারা জানেন 10,323 যারা চাকরিচ্যুত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, কিন্তু সরকার করেনি। তারপর আপনারা দেখেছেন বিজেপি নির্বাচনের আগে অমিত শাহ থেকে আরম্ভ করে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে আরম্ভ করে সবাই বলেছিল, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এমনভাবে বলেছিলেন যে আমার বক্তব্যটা এখন রেকর্ড করে রাখুন, যে ফার্স্ট যে ক্যাবিনেট মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে আমরা 10,323 এবং 7 পে কমিশন ঘোষণা করব। এবং দেখা গেল আরেকটা নির্বাচনের সামনাসামনি আমরা এই 4-5 বছরে একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, বরঞ্চ উল্টো 10,323 তাদের দাবি নিয়ে যখন বিজেপির এই সরকারের কাছে গিয়েছিল ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য, কখনো রাজভবন কখনো সেক্রেটারিয়েট, বলছিল তাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করার জন্য, তারা সেখানে গিয়ে লাঠিপেটা করেছে। তাদেরকে পুরুষ থেকে মহিলাদের কাউকে রেহাই দেয়নি, প্রচন্ডভাবে তাদেরকে ইনজুর করেছে বিভিন্ন সময়। তারপরে এসটিজিটি ওরা আজকে পাশ করে বসে আছে, প্রায় 2 বছর হয়ে গেল। এই মন্ত্রিসভা কথা দিয়েছিল ওদেরকে চাকরি দেবে, এখন আরেক সময় এসছে আরেকটা নির্বাচনের, বিজেপি যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু দেখা গেল তাদের সেই কমিটমেন্ট ফুলফিল করেনি। সেই জন্য কালকে ওরা গিয়েছিল শিক্ষামন্ত্রী বাসভবনের এখানে তাদের বক্তব্যটা জানাতে, ডিমান্ডটা জানাতে। সেখানে তাদেরকে লাঠিপেটা করেছে, তাদেরকে ইনজুর করেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ রাজীব ব্যানার্জি, মাননীয় রাজীব ব্যানার্জি, উনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন ইনজুরদেরকে দেখতে। ওনাকে ওখানদেরকে কথা দিয়ে এসছেন যত রকমের আইনি সাহায্য সবকিছু ওনারা দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেস দেবেন। আর আমরা একটা কথা ঘোষণা করতে চাই, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস 22 তারিখ পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত। তারপরে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গরিব দুস্থ যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা কম্বল বিতরণ করব। তারপরে এই যে 10,300 উপরে অত্যাচার এবং এই যে তাদের কমিটমেন্ট রক্ষা করেনি, এসটিজিটির উপরে যে অত্যাচার করছে, তার জন্য সরকার এর মধ্যে যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয়, আমরা জানুয়ারি মাসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে সরকারকে প্রশাসনকে অচল করে দেব। এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। 323 এসটিজিটি, তারপরে আইন শৃঙ্খলা অবনতি যে হয়েছে সেগুলি যদি এর মধ্যে যদি সেগুলি কোনো সদুত্তর বা আমরা কিছু না দেখি, তাহলে জানুয়ারি মাসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া হবে। আমরা জানিয়ে দেবো, কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি যে জানুয়ারিতে আমরা অচল করে দেবো। সেটা কিভাবে অচল করবো, কি কর্মসূচি নেব, সেটা আজকে আমাদের স্টেট কমিটির মিটিং আছে, আমরা সেগুলো আলোচনা করব। Ashalni kokthum pandawa dal bidal bodol yakri Shilashorite korbuk amsaini 105 voters rongkha Trinamool Congress ni bana bodol ni bana ya frebrongno lamjak sogui harka Trinamool Congress ni katal haste achukphang Pijus Kanti Biswas Trinamool Congress ni MP Susmita Debte Rajiv Banerjee আকর্ষণ। এরা বিভিন্ন সময় প্রদেশ কংগ্রেসের খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। আজকে মাধুরী চাকমা এবং ওনাদের নেতৃত্বে আজকে 105 পরিবার শিলাচরের ওই দিক থেকে জয়েন করেছে আমাদের এখানে, এবং সেই জন্য আমরা ওদেরকে গ্রহণ করেছি। এবং আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, করবুকে তৃণমূল কংগ্রেস
এখন অনেক শক্তিশালী এবং কংগ্রেসের ধস নেমে গেছে। মানুষ কংগ্রেস যে বারবার বলছে যে সিপিএম এর সঙ্গে আদাত, সেটাকে মানুষ কোনো অবস্থাতে গ্রহণ করছে না। মানুষ এতদিন অপেক্ষা করেছিল, কারণ তৃণমূল এতদিন প্রেসিডেন্ট ছিল না স্টেটে। আজকে সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ এবং বিশ্বাস জন্মেছে যে সিপিএম এবং বিজেপিকে ক্ষমতার থেকে দূরে রাখার জন্য, নির্বাচনে পর্যদস্ত করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেটা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। কারণ অতীতের বামফ্রন্ট সরকারের শাসন, সেটা মানুষের অভিজ্ঞতা আছে, সেই জন্য ওদেরকে সরিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি এসে একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, বরঞ্চ বাইক বাহিনীর অত্যাচার, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বেকার আছে কারোরই কোনো ব্যবস্থা, বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি কর্মসংস্থানের, সবগুলো মিলিয়ে আজকে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বাইক বাহিনী 5 বছর কর্মসূচি যদি কিছু পালন করে থাকে বিজেপি, বাইক বাহিনী দিয়ে যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা যেখানে কোনো মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কথা বলতে গিয়েছিল তাদের উপর হামলা হয়েছে। প্রতিনিয়ত বাইক বাহিনী দিয়ে সারা ত্রিপুরাকে জমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। আজকে আমরা এগুলি বলতে চাই এবং পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, বাইক বাহিনীকে ভয় করার মতো কোনো কারণ নেই। এটাকে মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা তৃণমূল আছে এবং তৃণমূল করবে। এই বক্তব্যটাই আমরা আপনাদের মধ্যে দিয়ে, মানুষ ভয় করার কোনো কারণ নেই। কোথাও বাইক বাহিনী কারো উপর যদি অত্যাচার করে, তৃণমূলের উপর হোক বা সাধারণ মানুষের হোক, তৃণমূল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সমস্ত আইনি সহায়তা নিয়ে দাঁড়াবে এবং বাইক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পুলিশ না চাইলেও তাদেরকে কিভাবে জেল করতে হয় সেটা আমাদের জানা আছে এবং আমরা জেল করার ব্যবস্থা করব। Abo haikeno asalni kokthum pandawa Trinamool Congress ni ketal haste achupang Pijus Kanti Biswas faine 2023 Bidan Sabha o Chongbariwa yaksi bodol by Alliance ngi manya hini samani logi Alliance ni bagi Congress no rohor ka kok sarmo Joy Tripura Joy Tripura Joy Tripura Joy Tripura Rajakor agulini simi pronomni kokthum chin khora Tang Shalhoro Shamung Shitra Tangai Rongni Yago Shok Sawi Rizaka Vishal Gor Jangalia Amsaini Hori Kumar Shormani Khungsa Tong Thainok Te Kaisa Poultry Farm Hor Nangmani Koktoma Mangkheno Amsaya Thangwi Shogwika Khungni Fire Engine Itu gak ada gila belum? Kita kulit kermanu, bujuti. Gua kena macam ada gila. Lo aku nih, betul aku. Tangshal Hordi Boro Bishalgor Jangalia Amsaini Hori Kumar Shormani Khungsa Tong Thainokte Kaisa Poultry Farm Petrol Chari Shok Sawi Rizakmani Party Mungo Uflaka Flasaka Bishalgor Jangalia Amsai Nogo Horbasa Mani Terman Keno Horbothalna ni Bagi Chiri Khogi Kamini Borok Rogno Subas Susanka Nokni Nok Phangje Yangte Khaksa Phaising Hor Nangmani Koktuma Man Keno Amsaya Thangi Shogoika Bishalgor ni Khungne Fire Engine Phiaba Khungsa Fire Engine by Horbothari Manya Ungai Paithagotu Bujaka Bisram Gonsni Te Khungsa Fire Engine Fiaba aboni shlai sikang no khamai thapla sakha Hori Kumar Shormani Khungsa Tong Thainokte Kaisa Poultry Farm Kebo petrol sari hor phanangai klangmani bagui no asumsa abo haiki yang uyang horba sakahini shaka no khamjangnai Hori Kumar Shormani bihi ঘটনাটা আমি তো ঘুমাইছি না নাতিরে খাওয়ান টাউন দিয়ে 11টার সময় বিস্তার গেছি ইয়া সেটা উদ্দূর চোখটা মানে বুঝছি এরপর আবার উঠছি উঠতে সেটা আমি মধ্যের দরজাটা দাঁড়াইয়া দেখি ঘরের কোনার ভিতরে একটু আগুন দেখা যায় লাল ওই কোনাটার ভিতরে একটু আগুন দেখা যায় তো আগুনটা দেখে সেটা আমি আমার নাতি তো লেপের তলে হ্যাঁ 5 বার না ডাক দিলে উঠে না সেটার নিয়ম আছে 5 বার ডাকতেছি 5 দিন পরীক্ষা দিব 1 সপ্তাহ আছে পরীক্ষা এরপর দা ঘুমাইছে তো অনেক রাত্রে করে 11টার সময় এরপর দা ডাকতে হেরে আমি হেসে নামাইয়া হেরে বাইর করছি কইরা সেরা আমি সিলিন্ডারটা আমি কই সিলিন্ডারের থেকে আগুন লাগিয়ে যাইব গা সিলিন্ডারটা বাইর করি সিলিন্ডারটা বাইর করে বাইরে আইন না গেছি আমার নাতিরে লই আমি কই ভাই বইয়ের ইটা বাইর করি বইয়ের ইটা বাইর করতে দেখি আগুন আমি যখন দিই অর্ধেক আইয়া পড়ছে পরে দিয়া আর সিলাই গেছি উড়ানো কেউ একটা প্রাণী হয় না উড়ানো যে সিলাইছি আমি 10 মিনিট সিলাইছি একটা প্রাণীও নাই উড়ানো যে সিলাইছি গলা বেঙ্গালিছি ওই বাড়ির মহিলা শুনছে ওই মহিলারে ডাক দিলেও কইব সিলাইতেছে যে একটা প্রাণীও নেই এরপর যখন আগুন করে শাসা করে আই পড়ছে এরপরে কিছু লোক দেখছি কিছু লোক আছে যেন তখন এই ঘর আগুন লাগছে না বাবু বাঁচাও আমার এই ঘর 4 লাখ টাকা
বাঁচাও আজকে ফিলার দিব 4 লাখ টাকা বাঁচাও বাঁচাও কতখান থেকে টেহা জিনিসপত্র দিয়া বাবা আনছি টেহাটা বাঁচাও টেহাটা আসলো এই করো বড় করো জামাই যে হাসপাতাল যাইব আমি কই কেউ যদি যা আমার উপরে দেয়া যাইব তখন টাহাটা আমার বাঁচবো আমি তো আমার তো ঘুমো না রাত্রে আমি অসুস্থ রুগীও হাঁটতাম পারি না খাটের উপরে দৌড়টা যাইতামও পারি না বাবা কি করবো এরপরে আগুন করে নিজে যদ্দূর পারি এই যে আমার এতটুকু ফুটছে আমি যদ্দূর ফাঁসছি করছি বাবা আমি কিভাবে লাগছে মনে হইতেছে আপনার এইটা পেট্রোল ঢালছে কেউ আগুন বাইরেতে আমি আগুনটা শাসা করে ডেকে ফুটতেছে পারার মানুষ কিছু করতে কে লাগাইছে মনে হইতেছে আপনার এটা আমি চিনি না বাবা আমি কে লাগাইছে এটা কইতে পারতাম না বা কে দিছে এটা আমি আপনার কি কারোর সাথে শত্রুতা আছে না না আমি তো এইখানে না আমি তো ধলাই আর যারা মানুষ এই বাড়ির আমার ছেলে যুগালি কাজ করে ড্রেনের কাজ করে হের কি শত্রু থাকতে পারে হ্যাঁ সবাই লগে চলে বাবা শত্রু থাকতে পারে আমি এটাও তো আমি কইতে আমার মেয়ের বাড়ি মেয়ে 5 দিন ধরে হসপিটাল আমার নাতি ছোটটা নার্সারিতে পড়ে 5 দিন ধরে হসপিটাল নাতি যা অবস্থা সেবরা বাইরে গেছে ছবি দেখামুন আপনার সেবরা বাইর করে দিছে আমার মাথা আমি পাগল আমি কইছি আমি বিশাল করে যাইতাম না আমি আগরতলা থাকুম আমি নাতির কাছে থাকুম বড়টার পরীক্ষা মা তুমি গেলে বড়টা একটু খাওয়ান লব নইব মাস্টার বাড়ি যাইব স্কুলে ওই আমি আসছিলাম ঘরটার ভিতরে আমি পড়লাম বলে আমার ছেলে কালকে আমার রাত্রে 3টার সময় ভাড়াইয়ে দিয়ে জিগাও গাড়ি রিজার্ভ করছে ভাড়াইয়ে দিয়ে বাড়ি তুমি কেলে গাইছি মায়ের বাড়িতে আমি আইতাম না বাবা মায়ের বাড়ি আমি আগুন দেখছে আগুন দেখেছি চিলাচুলি করছে তারপরে আমরা উঠছি তোরাতুরি ঘুমের মাই না উঠছি উঠা সাজা দিদিটা ধা করে আগুন দিলে দিলে সেটা এই ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে আর দুহনের মতো ক্ষমতা নেই ঘরের ভিতরে আর দুহনের মতো ক্ষমতা নেই কিভাবে লাগছে এখন আমি বলা যে খুব না না কেউ কি আগুন মানে লাগাইছে নাকি করতাম পারি কোনখানে আপনার বাড়ি আমার বাড়ি জাঙ্গালিয়া বিশালগড় জাঙ্গালিয়া বিশালগড় জাঙ্গালিয়া কিরকম ক্ষতি হইব আপনার হয়তো 20-25 লাখ 20-25 লাখ ফায়ার সার্ভিস আসছে ঘটনা কি নাম আপনার আমার নাম হরিকুমার শর্মা কয়টা আসলো ঘর আসলে 3টা 4টা ঘর কি পুরোপুরি 4টা ঘর শেষ দুটো ক্যামেরা ছিল 2টা আপনার জেরেট মেশিন আসছিল তারপরে ফ্রিজ আসলো তারপরে ইন্টারভিউ কিতা জানি কইলি রে ডিএসএলআর ক্যামেরা সব আছে কি নাম আপনার আমার নাম হরিকুমার শর্মা Abuni Slai Sekangbo, Waini Waitamno Samung Sitra Tangnai Rokni Yago, Soksa Wiri Zaka Horikumar Sharmani Tong Taino, Amsani Lukurokni Kakamo, Yaksi Bodol Klaimani Bagino, Kaisani Yaklo Kaisa Patimung Sitra Klai Zagi Tongo, Brokni Nukungo Hine. Bureau Report Chin Kora. Krak shala hasteo fai shok faika India Army Oriyang Bosongni Poila Lieutenant Army Officer Manai Mr. Jongs Mai Hariyang Bono Lamjak Sungnani Bagai Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholawa Thangoi Shogoika Bini Nokni Borogrong no Khoboi Riyang Bosongni Lukurok Obono Poila India Army Oriyang Bosongni Lieutenant Army Officer Mangkha South Tripura Hangkorni Bagafa Block Amchaini Mr. Jongs Mai Hariyang Krak shala hasteo fai shok faika India Army Oriyang Bosongni Poila Lieutenant Army Officer Manai Mr. Jongs Mai Hariyang Bono Lamjok Songnani Bagai Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholawo Thangoi Shogoika Bini Nokte Kami Borokrong no Khoboi Riyang Bosongni Lukurok Khumbo Jokte Risha Yafaroi Bono Lamjok Shogoina Harka Amsaini Jotto Lukurok Obo Haikena Bobai Baksha Kemang Liti Shalaika Amsaini Faini Jotto Shikla Shikli Rock India Army Jokman Mani Yagulo Jorate Shep Naituge Porimani Yagulo Exama Achuge Pass Klaimani Yagulo O Post Mangkha Hine Shaka Jongs Mai Hariyang Poila jing raisa jing no sane ha ang 2014 no as NCO non commission officer army o join ke ha poila o abon pai ke aru join ke pai e samung tangdei bosiba as an army o NCO hisabe o non commission officer hisabe o samung tang hana ke abon pai ke yo go
opportunity ma ye porikhari ye pore ye pass hong ye ke pa reading test reading pass hong thang ke yo guaro army cadet college ye bositham training ke pai phi ye tre borsa aro IMAO Indian Military Academy of borsa training pai ye to ke as a lieutenant mane army by police ro compare ke lage usually prang compare ke ni na you are for mane as a lieutenant mane commission officer ke equivalent to bo mata ro na kai mai sa nai to je TPS ro brang equivalent na kai inke abudi khino mane je mane sau thai ye je ba potong pho aing duty tong dei man pho duty khedi man